السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. غادي نشوفوا فونكسيون نيغليجابل. من بعد ما شفنا لي فونكسيون ايكيفالون، دابا غادي نشوفوا لي فونكسيون نيغليجابل. غادي نشوفوا هاد الديفينيسيون ديال لي فونكسيون نيغليجابل. Définition. On dit que f est négligeable de vos g au voisinage de x0 s'il existe une fonction définie et bornée sur un voisinage de x0 tel que f de x égale g de x fois h de x. On dit que f est négligeable de vos g au voisinage de x0 s'il existe une fonction. Cette fonction est h de x. S'il existe une fonction définie et bornée sur un voisinage de x0 tel que f de x égale g de x fois h de x. Avec i h de x, dès que la fonction il existe, un h de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Et les limites de h de x égale à 0 lorsque x tend vers x0. On note باش نقولوا f est négligeable de vos g au voisinage x0 de cette fonction, c'est écrit sous la forme f négligeable de vos g. f négligeable de vos g au voisinage x lorsque x tend vers x0. f est négligeable de vos g au voisinage x0. هذه هي لا فورم باش كنكتبوا هاد لا فونكسيون négligeable. Remarque. Si la fonction j est différente à 0, باش نقولوا بلي f est négligeable de vos g au voisinage x0, f est négligeable de vos g au voisinage x0 équivaut à une limite x tend vers x0 f de x sur g de x égale à 0. Si j est différent à 0, limite f de x sur g de x lorsque x tend vers x0 égale à 0. هنا attention ماشي بحال لي فونكسيون équivalent اللي شفنا بلي limite lorsque x tend vers x0 f de x sur g de x égale à 1. قلنا لكم واخا الا قلبتو يعني جي دو اكس مع اف دو اكس واخا الا قلبتو ماشي مشكل، ولكن هنا في لي فونكسيون نيغليجابل لا، الا درتي جي الفوق وحطيتي الاف لتحت غنقولوا باللي جي اي نيغليجابل دو فو اف، حيتاش غادي تولي جي اي نيغليجابل دو فو اف. ولكن الا حطيتو اف الفوق وجي عاد لتحت كتقرا بلي f est négligeable de vos g. غادي نشوفوا اكزومبل. غادي démontrer que بلي x carré négligeable de vos x lorsque x tend vers à 0. بنفس الطريقة غادي نديمونطري عليه ليميت
limite x tend vers à 0, la fonction f هي x carré sur g اللي هي x égale limite x tend vers 0 x carré sur x égale à x هذه égale à 0. إلا لقيت الليميت دابا لقيت هاد الليميت ديال هادي لقيت 0 alors x carré هاد x carré هي négligeable devant x au voisinage de x0. نشوفو exemple 2 غادي démontrer que x est négligeable devant x à la puissance 3 au voisinage l'infini. l'infini غير واحد القضيه غادي نشيرو ليها. شوفوا بالنسبه للانفيني يعني كنقصدو بليس لانفيني و بيان موان لانفيني، وكاينين اللي كيكتبوا لانفيني كيديروا بليس موان لانفيني، يعني كيقصدوا بها بليس لانفيني او موان لانفيني. باش نديمونطريو على هادي on a limite x tend vers l'infini هادي x c'est x à la puissance 3 égale limite x tend vers l'infini 1 sur x carré égale à 0 هادي. Donc x est négligeable devant x à la puissance 3 au voisinage l'infini. نشوفو التيوري. الأولى بعدا إلا la fonction f est négligeable devant g وعندي واحد fonction h est négligeable حتى هي devant g وبجوج بيهم au voisinage عندي بين هاد الجوج عندي i هنا و voisinage هادي x0 وهذه عاوتاني نفس الشيء x0. هذه مباشرة إلا درت لا سوم اف بلس اش راه حتى هي نيغليجابل دوفو جي نيغليجابل دوفو جي و فوازيناج x0. ثانيا إلا عندي واحد فونكسيون اف ا هي نيغليجابل دوفو جي او فوازيناج x0 سميها جي 1 voisinage x0. إلا عندي واحد فونكسيون نيغليجابل دوفو j2 voisinage x0 هذه مباشرة إلا درت فوا f1 فوا f2 فوا f2 راه نيغليجابل دوفو G1 fois G2 voisinage x0. Troisième, si f est négligeable devant G au voisinage x par exemple x0 هذه عاوتاني يقدر دير f fois la fonction h هي négligeable devant G fois H au voisinage x0. هذه فوقاش quel que soit H la fonction H. Preuve نشوف البروف ديال الأولى. باش نديمونطريو ان واحد الفونكسيون اف نيغليجابل دو فوازيناج x0 و اي اش نيغليجابل دو فوازيناج x0 الا درت البليس ديالهم تعطيني فوازيناج
il est négligeable de vous G au voisinage x0. أول حاجة بعد عندي هادي on a f est négligeable de vos G au voisinage x0. H est négligeable de vos G au voisinage x0. Par définition, il existe une fonction epsilon 1 telle que f de x égale g de x fois epsilon 1. Il existe epsilon 2 tel que h de x égale la fonction g de x fois epsilon 2. Avec epsilon الأولى بعد epsilon 1 de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0. وحتى epsilon 2x tend vers 0 lorsque x tend vers la x0. إلا درت لاصو بين هادي وهادي يعني équivaut نسميها المهم ماشي مشكل équivaut نديرو f بلس h إيكال هادي بلس هادي إيكال هادي بلس هادي غادي نعمل بالجي تبقى لي في الداخلية إبسيلون 1 بلس إبسيلون 2 وهادي غادي نسمي ليه إبسيلون مثلا لا فونكسيون إبسيلون راه طون فيغا زيرو حتى هنا حتى هادي علاش؟ لأن شوفو عندي هادي طون فيغا زيرو وهادي طون فيغا زيرو لاصو ديالهم غادي طون فيغا زيرو مباشرة هادي إيكيفو باللي f plus h est négligeable de vos g au voisinage x0. الحقيقة عندي équivalent هنا مزيان. غادي نشوفو لا دوزيام شنو عندنا. عندنا باللي f1 est négligeable de vos G1 au voisinage x0. On dit F2 est négligeable de vos G2 au voisinage x0. Équivaut, il existe une fonction مثلا نسميها epsilon 1 telle que f1 égale J1 fois epsilon 1. Il existe la fonction. Une fonction, il existe epsilon 2 x غير x ما كتبتهاش ماشي مشكل. f2 égale G2 fois epsilon 2. Avec i عندي epsilon 1 tend vers 0 lorsque x tend vers x0. حنا عاوتاني نفس الشيء إبسيلون 2 tend vers 0 lorsque x tend vers x0. مزيان. équivaut إلا درت البرودوي بين هادي وهادي شنو؟ يعني f1 fois f2 إيكال هادي فوا هادي اللي هي g1 fois epsilon 1 fois g2 fois epsilon 2. مزيان. إيكال J1 fois J2. J2 fois epsilon 1 fois epsilon 2 نسميها مثلا epsilon. نسمي epsilon غير هاد epsilon اللي حطيت هي epsilon 1 fois epsilon 2. متفقين؟ هادي شنو كتعني؟ وأصلا هاد epsilon راه طون فيغا 0 لوسكو x طون فيغا 0 راه epsilon tend vers 0 lorsque x tend vers x0. علاش؟ لأن هذه tend vers 0 وهذه tend vers 0 دونك إبسلون اللي حطيت هي tend vers 0. équivaut أن f1 fois f2 هي négligeable de vos G1 fois G2.
هذه هي هذه وفوازيناج اكس زيرو. نشوفو لا تروازيام. تروازيام عندي سي اف نيجليجابل دو فو جي voisinage x0 équivaut إلا عندي اف نيجليجابل دو فو جي وانا بغيت نسيت عليه واحد فونكسيون اش مثلا، شنو غادي ندير؟ من بعد حتى بار ديفينيسيون شنو هي هذه؟ يعني إلا اكزيست واحد فونكسيون ابسيلون تيل كو اف ايكال جي فوا ابسيلون I وعندي epsilon t'enverra 0 lorsque x t'enverra x0 équivaut في حالة أنه إلا خديت واحد فونكسيون h غادي نضرب هنا شنو كيتعني؟ كتعني إلا إكزيست ديك إبسيلون غادي نضرب في h تولي f فوا h h د الفونكسيون إيكال g فوا h فوا إبسيلون. مزيان؟ شوفوا إلا إكزيست ديك إبسيلون وهاد اش تي فونكسيون حطيتها من عندي يعني كيلكو سوا غادي نديرها لكم هنا كيلكو سوا اش تي فونكسيون شنو كيتعني هادي ايكيفو بلي اف فوا اش اي نيجليجابل دو فو جي فوا اش وفوازيناج اكس زيرو.